एडी कोन है गोटे होची यूनिवर्सल गोटे होची पर्टिकुलर तमे एबे जानिबो केमति को प्रपोजिशन पड़ेगा अर्थमेटिक प्रपोजिशन तमे जानिलो को प्रपोजिशन पड़ेगा अर्थमेटिक को प्रपोजिशन पड़ेगा नेगेटिव ताहा को हम यूनिवर्सल कहू ताहा को हम नेगेटिव तो सेना प्रपोजिशन जानो क्वालिटी ऑफ प्रपोजिशन अछि दुई प्रकार और क्वांटिटी ऑफ प्रपोजिशन अछि दुई प्रकार एडी जानिलो कि ताहा को हम अर्थमेटिक कहू ताहा को हम नेगेटिव कहू ताहा को हम यूनिवर्सल कहू ताहा को प्रपोजिशन आले एमति नॉर्मल ତମକୁ କଣ କହିଲି ଆଫର୍ମେଟିଭ ପ୍ରପୋଜିସନ କଣ ଥିବ କଣ ନଥିବ ତାର ମନେ ଅଛି ଏ ଯୋଉଟା ଆଫର୍ମେଟିଭ ପ୍ରପୋଜିସନ ହେଇଥିବ ସେଥିରେ କଣ ନଥିବ नो ଆଉ ନଟ୍ नो ନଟ୍ ନଥିବ नो नॉट यूनिवर्सल कौन ହେଇଥିବ all का नो स्टार्ट ହେଇଥିବ all का नो स्टार्ट आरो ଏଇଠି କଣ ସମ୍ ଆଉ ନଟ୍ ଥିବ ସମ୍ ଆଉ ନଟ୍ ସମ୍ ସ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ନଟ୍ ଥିବ ତାକୁ ତମେ କଣ କହିବ पर्टिकुलर पूछे ना बेटा जानि पाइले कि नहीं पर्टिकुलर जे सम आरंभ करितो ताको कहबो पर्टिकुलर जदि जे जोने नॉट थिबो से को प्रपोजिशन एठी सम आरंभ करियो कोन पढ़िबा ना ना एते खराब कर बा समझ जे पढ़ि बोलो ये बराबर आपको ये नीचे
particular affirmative particular universal affirmative proposition सबको स्टार्ट करते हैं affirmative कौन से बोलेंगे no not not zero universal कौन स्टार्ट है all स्टार्ट है तो universal affirmative रो तारे मुझे सम्मान से शक्ति बोलने को आना थी वो बोलने को ना तो nickname जोड़े को एमिति कोन अछि एମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ nickname ଅଛି ହେଲା universal affirmative ତମେ ଏତେ ବଡ ନାଁ ନେଇକି କହିବ a proposition universal affirmative ଯୋଉଠି ଥିବ ତାକୁ a proposition universal negative ଯୋଉଠି ଥିବ a proposition आ particular affirmative a proposition particular negative o ବୁଝିଲା ଏତିକି ବୁଝିଲା ତ ସମସ୍ତ ବୁଝି ପଡଛ ତ ନା ବୁଝି ପାରୁନ ଏବେ universal affirmative universal negative particular affirmative ତାପରେ ତମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ और बुझी पारछ तो समझते ଏବେ ଏଠି ପ୍ରପୋଜିସନ ମନେ ରହିଲା ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ତମେ ଏବେ ପ୍ରପୋଜିସନ କହିବ ମୁଁ एग्जांपल ବୁଝିଲା ତମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ପଚାରିବ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜିସନ କଣ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରପୋଜିସନ କଣ ଥିଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଫର୍ମେଟିଭ ତମକୁ କଣ କହିଲି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ all ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ମୁଁ all ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଯେତେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପ୍ରପୋଜିସନ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଫର୍ମେଟିଭ କଣ ଥିବ no not ଥିବ all all ଥିବ all male all gender all students are एने को प्रपोजिशन में शॉर्ट रे कहला यूनिवर्सल affirmative यूनिवर्सल कोन स्टार्ट हेते कहैछि all ଆଉ affirmative माने no not नथिला बुझिए कि एने कहला all students are good एते एने ଗୋଟେ प्रपोजिशन को प्रपोजिशन यूनिवर्सल affirmative ए एटी कोन अछि ଗୋଟେ सब्जेक्ट कोना all students good होछि प्रेडिकेट कपला होछि बुझिए ना ଏବେ ଆମେ ସିମ୍ପଲି एग्जांपल ହେଲା ସିମ୍ପଲି एग्जांपल सब्जेक्ट बाय एस लिखिबो ପ୍ରେଡିକେଟ बी ବୁଝିଲା ଏଠି ତ କଣ all s is free ବୁଝିଲା ଏଠି କୋ ପ୍ରପୋଜିशन एग्जांपल ଏ ପ୍ରପୋଜିशन ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଯିବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ନେଗେଟିଭ କଣ କହିଥିଲି କୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ all କିମ୍ବା no ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ no ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ନେଗେଟିଭ କାହିଁକି no ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତମେ କହିଥିଲେ यूनिवर्सल हमें कौन सी बात करते हैं ऑल और नो स्टार्ट की थी बोली ऑल और नो लिखी नेगेटिव में कौन होगा नो किंवा नॉट किले ताको कौन कहबा नेगेटिव ହେଲା नो स्टूडेंट आर गुड କହିବେ କି ଏ କୋ ପ୍ରପୋଜିशन ହେଇଯିବ नो स्टूडेंट आर गुड କହିଲେ ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଲାଇକ ସ୍ଟୁଡେंଟ ଥାନ୍ତି ନା କିଛି କିଛି ତ ଥାନ୍ତି ନା ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ କାଟି ଦେଇକି ଆମେ नो टू आर ଆମେ ଦେଇପାରିବା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ नो ବୁଝିଲା ନେଗେଟିଭ ପ୍ରପୋଜିସନ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଥିଲା କଣ ଏଟା ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ନେଗେଟିଭ ଯାହାର ସିମ୍ବଲ କଣ ଥିବ ଅଲ୍ ଆଉ नो ଥିଲେ ତମେ କହିବ କଣ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଉ କଣ ଥିବ ନେଗେଟିଭ କଣ ଥିବ नो ନଟ୍ ଥିଲେ नो ବସେଇଲି ବୁଝିଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ନେଗେଟିଭ କ୍ଲିୟର ତାର ସିମ୍ବଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହବ नो ଏକ୍ସିଷ୍ଟ आपकी कितने हुआ तो लगेगी आगे मुझे पर्टिकुलर मुझे कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव कोड है यूनिवर्सल नेगेटिव कोड है
As simple example, C. Then I say O preposition. O to start ହେଇଯିବ ସାରୁ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ଥିବ simple example ବୁଝେ ନା particular sound ଥିବ sound କୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ପ୍ଲସ ଥିବ ନେଗେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ଥିବ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରପୋଜିସନ ଏଇଟା ତମର ପ୍ରପୋଜିସନ ବୁଝେ ନା ତମେ ଯୋଉ ଏଇ ଚାରଟା ପ୍ରପୋଜିସନ ପଢ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଜାଣିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦେଖାଉନି काय ତମକୁ ତମକୁ ଦେଖାଉନି ଦେଖାଉଛି ତ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଜାଣିବା ତମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଟର୍ମସ କାହିଁକି ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଟର୍ମ ସବୁଥିରେ ପଢିଛୁ ବୁଝିଲା ଏ ଟର୍ମ ତମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହଁ ତମେ ଯୋଉଠି ଏଠି ଏତେ ଜାଗା ଅଛି ତମେ ସେଠିକି କାହିଁକି ଯାଅ ପ୍ରପୋଜିସନ ଏତିକି ତମେ ଏଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ଟା ପଢିବା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଉଟା ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ବୁଝିଲା ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ତମେ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଭାବୁଛି ସହଜରେ ପଢିବା ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ର କରି ଦେଖା ଏବେ ବି ଏତିକି ବୁଝିଲେ କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି କାହା ଭିତରେ ପଚାର ପୁଣି କହିବନି ବୁଝିପାରିବନି ପଢେଇବି actually पढ़ा है तो सेकेंड ଏବେ ବି ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଆମେ ଯିବା କଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଟର୍ମ ଆମର ପ୍ରପୋଜିସନ କେତେଟା ହେଇଗଲା ଏବେ ଚାରିଟା ଆମେ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପ୍ରପୋଜିସନ ଡିଫାଇନ୍ କରିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି ବୁଝିଲା ଏଇଠି ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ କରିଥିଲେ ଆଫର୍ମେଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ଆଫର୍ମେଟିଭ ପ୍ରପୋଜିସନ ସେ କଣ କରେ ତାର ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ମାନେ ତାର ପ୍ରେଡିକେଟ କୁ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବ affirmative proposition does not distribute its predicate term negative proposition से कौन सा सबବେଳେ ତା ପ୍ରେଡିକେଟ ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବ ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ proposition ୟୁନିଭର୍ସାଲ କଣ କରିବ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବ ସେଇଟା ଏବେ ତମକୁ ଲେଖିବ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ ବି ପଚାର ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଟର୍ମ କଣ ସେଇଟା ତ ପଚାରିବ ନା ଜାଣିଛ ତମେ କୋଉ ଜିନିଷ अभी कौन टा डिस्ट्रीब्यूट करबो सेटा हम कहबे तो डिस्ट्रीब्यूशन टर्म टा टिको तापर कौन टा डिस्ट्रीब्यूट करे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म होची ताको करबा गोटे कौन को गोटे का होल डेनोट कर तने गोटे जदि तमे कहलो ऑल टुवर्ड लाइक तो एमिति ताको सब गुडा को डिस्ट्रीब्यूट करबो पूरा होल कथा को होल डेनोट करबो ताको ही तमे डिस्ट्रीब्यूशन कहबो सेटा बहुत एनालिसिस जोटा पार्शियल डेनोट करबो ताको तमे कोन कहबो डेनोटेशन कहबो जेमिति कि हमें कौन से डेनोटेशन कहबो सेटा तो आप के आंसर पते बुझे एटा होची जोटा होल डेनोट करबो ताको ही तमे डिस्ट्रीब्यूशन कहबो जोटा पार्शियल डेनोट करबो ताको तमे कोन डिस्ट्रीब्यूट कहबो डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्ट कोन अनडिस्ट्रीब्यूटेड सेटा एग्जांपल देले बुझी पाइबो ଏବେ ଜାଣିବା କଣ ଅଛି ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜିସନ ଗୁଡା ଅଛି ଚାରଟା ପ୍ରପୋଜିସନ ଅଛି କଣ ଏଇ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଟା ତ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରପୋଜିସନ देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पढ़ी होची तो अफर्मेटिव प्रपोजिशन एटा मने रखिबो हैला अफर्मेटिव प्रपोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ affirmative proposition does not distribute its predicate term
Negative proposition always distributed. Hey, time pretty much of you. Universal proposition always distributed. Particular proposition does universal affirmative proposition only affirmative proposition does not distribute its predicate term. Negative proposition always distributed its predicate term. Universal proposition always distributed its subject term. Particular proposition does not distribute its subject term. এটা মনে হয়েছিল এমনি না দেখো সবগুলো অপোজিট আছে affirmative কোন করছে predicate को distribute করুনি negative predicate को distribute କରୁଛି universal কোন କରୁଛି subject को distribute କରୁଛି distribute କରୁନି ବୁଝିଲା ଏମିତି ହିଁ ମନେ ଏବେ ମୁଁ କଣ କହିବି distributed all ଆଉ ତମର କଣ ଅଛି କୋ ପ୍ରପୋଜିସନ କାହାକୁ distribute କରେ କେବେ ଜାଣିବା ଏବେ ଲିଖିବି କି ଆମେ ପ୍ରପୋଜିସନ କହିବା ଚାରିଟା ପ୍ରପୋଜିସନ କିଏ କାହାକୁ distribute করে ଜାଣିପାରିଲ କୋ ପ୍ରପୋଜିସନ କାହାକୁ distribute করে ଜାଣିପାରିଲ ଏବେ ଜାଣିବା କୋ ମାନେ କଣ ସେ ଏ ପ୍ରପୋଜିସନ ଯୋଉ ଆଫର୍ମେଟିଭ ପ୍ରପୋଜିସନ କାହାକୁ distribute করে କାହାକୁ କରେନି ଆଫର୍ମେଟିଭ ହେଇଯାଉଛି ନା ସେ କାହାକୁ distribute করে କାହାକୁ distribute କରେନି ତ ଏ ଯୋଉ all denote କରୁଥିବ ସେ କାହାକୁ distribute କରିବ ଏଟା partial denote କରୁଥିବ ସେ distribute ହବନି ଏଟା ଯୋଉ ଏଇ ଆଇ ପ୍ରପୋଜିସନ ଅଛି ସେ କାହାକୁ distribute করে କାହାକୁ କରେନି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ଦେଖିଥିଲେ ସମସ୍ତେ proposition कितने अच्छे चार्टर proposition एक proposition कौन कोड स्टार्ट ହେଇଥିବ ତାର एग्जांपल ଗୋଟେ ଦିଅ କଣ ये proposition କାହାକୁ distribute କରେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଠି ଦେଖ all men are voter ଏଠି men voter ଅଟରେ କିଏ ଥିବ men ସେ କଣ କହୁଛି ସବୁ ମଣିଷ କଥା କହୁଛି ମାନେ all denote କରୁଛି ତ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ men ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ନିହାତି voter ହେଇଥିବେ ଯୋଉମାନେ ମଣିଷ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ମରଣଶୀଳ ହେଇଥିବେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମରଣଶୀଳ ହେଇଥିବେ ସେଇମାନେ men ହେଇଥିବେ ହେଇଥିବେ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦେଉଛି ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କଣ men class এইটা হলো men class এটা voter বুঝছো এই কোন এটা देखो ये कोना all denote କରୁଛି କୋଟା ମତେ କହିବ ହେଲା all men are mortal ହେଲା ଯୋଉ ମାନେ mortal ହେଇଥିବେ men ହେଇଥିବେ ସେମାନେ କଣ ହେଇଥିବେ ମରଣଶୀଳ ହେଇଥିବେ men ମାନେ ମରଣଶୀଳ ହେଇଥିବେ ତାର ମାନେ କିଏ କାହାକୁ all denote କଲା all men can ଯୋଉ ମାନେ ମରଣଶୀଳ ହେଇଥିବେ ସେଇମାନେ ହିଁ men ହେଇଥିବେ ମାନେ men ମାନେ ମରଣଶୀଳ ଏଇଠି men class ରେ ହଉଛି କି ସତେଟା mortal class ରେ ଯୋଉମାନେ mortal ହେଇଥିବେ ସେମାନେ କଣ men ହେଇଥିବେ ବାଧ୍ୟ तो एक वाला होता है डेनोट हेलानी एक प्रपोजिशन कौन सा भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा एक कहां को डिस्ट्रीब्यूट करे आज कहां को डिस्ट्रीब्यूट करेगी
सेमी भाई एक काहा को डिस्ट्रीब्यूट करे सब्जेक्ट को बुझे ना ई कौन আছে नो मैन नो मैन କୌଣସି ଏମିତି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ କି ମୋଟା କୌଣସି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ମୋଟା ମଣିଷ ନଥିବ ମଣିଷ ଥିଲେ ସିନା ସେ ମୋଟା ହେଲେ ମଣିଷ ନା ଏମିତି ମୋଟା ହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ବୁଝି ନା ସବୁ ମେନ୍ ବି କରେ ଯୋଉମାନେ ମଣିଷ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ମୋଟା ହେଇନଥିବେ ଏଇଠି କଣ ହେଲା ଦିଟା ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ହବ ଇଏ କଣ କଲା ସବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କଲା ପ୍ରେଡିକେଟ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କଲା ଏଇଠି ତମକୁ କହିଥିଲି କଣ ତମକୁ ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପକୁ ଡେଭଲପ କରୁଥିବ ସେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କରିବ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି some flowers are ଏଇଟା କସି କଣ କହିଛି some flower are beautiful ସେ କଣ କହିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ କଥା କହୁଛି ମାନେ କଣ ଯେତେବେଳେ ସେ whole କୁ ଡେଭଲପ କରୁଥିବ ତାକୁ ବି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ some କୁ ଡେଭଲପ କରୁଥିବ ସେ ହଉଛି କଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଆଇ କଣ କହିଛି some flower କହିଛି ଯୋଉ କଣ ଅଛି beautiful ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଇ କଣ କଲା କୌଣସି ଟର୍ମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କଲାନି କ୍ରେଡିଟ କୁ କଲାନି କିଛି ହଉଛି କି ନା କୋ ମାନେ sunflower ତମକୁ କହିଥିଲି ଯୋଉଟା whole ଡେଭଲପ କରିବ ସେଇଟା ହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବ ଯେମିତି କି ଏଠି ପେନ୍ ସବୁ ମଣିଷ ମରଣ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ପେନ୍ ହିଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଲା ଏଠି କଣ କହିଲେ କେହି ବି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ଏମିତି କୋଉ ମଣିଷ ଅଛି ଯିଏ ମରଣ ସହିତ ଯିଏ ଯାହା ଅଛି ସେ ମରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ଏଠି ଦିଟା ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଲା then I ହଉଛି ତମକୁ କହିଥିଲି ଯୋଉଟା ସମ୍ ଡେଭଲପ କରୁଥିବ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହବନି ଏଠି ସମ୍ ଫ୍ଲାୱାର କଥା ଯେମିତି କହୁଛି ସେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଲାନି କୌଣସି ଟର୍ମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ସମ୍ ଫ୍ଲାୱାର ବିୟୁଟିଫୁଲ ସେ ଅଳ୍ପ କଥା स्मॉल কথা বলছি কার কথা বলছি এখানে কোন স্টুডেন্ট ও প্রপোজিশন যোনটা সম ফ্লাওয়ার্স আর নট বিউটিফুল মানে কিছু ফ্লাওয়ার বলে নট বিউটিফুল বুঝছো বিউটিফুল নয় তার প্রেডিকেট বুঝছো না মানে নট বিউটিফুল কি না নট ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କଥା ତ କହିଲେ କି କଣ ନୁହନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି ସେ ଅଳ୍ପକୁ କିଛି କହିବେ ନା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେଡିକେଟ ହେଇଛି ବୁଝିହେଲା ସେ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ କଥା କହୁଛି ଏଇଠି ଆମେ ଆଇଡି କହିଲେ କି ନା ସମାନ नॉट ब्यूटीफुल मतलब है ऐसे कौन मतलब है सब ब्यूटीफुल हुए माने किछटा ब्यूटीफुल हुए কিন্তু কଣ তার উপরে কি সব और কথা पूछे ना से पार्ट टू ऑल फ्लावर फूल का तो इट वाज नॉट ब्यूटीफुल सॉन्ग लाउ दैट इज नॉट लाइक था ना से प्रेडिकेट मिस्टेक ये नॉट लाइक এটা তুমি মানে আজকে তুমি করতে সো সেটা এটা ମୁଁ ତମକୁ ପଠେଇଦେବି ତମେ ରାତିରେ ପଢିବ ବୁଝିଲ ନା ତ ଏଇଠି ତମେ କଣ କର ବାସ୍ ତମେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେସନ ଏମିତି ରଖିଲେ ତମର ଏବେ ଟିକେ ମନେ ରହିବ ତମେ ସର୍ଟ ରେ ମନେ ରଖିବ ଏ କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରି ସବଜେକ୍ଟ କୁ କାହାକୁ ଡିରେକ୍ଟର କୁ କଣ ଅଛି ଭାଇ ହଉଛି କାହାକୁ ହୁଏ ହଉଛି ଏଇଟା ସର୍ଟ as if हो ବୁଝିଲା ଏ ଏସ୍ ମାନେ କଣ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରେ ଇ ମାନେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରେ ଆଇ ଏନ୍ ମାନେ କାହାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରେନି ହଉଛି ଇ ମାନେ ବୁଝିଲା କେତେକ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କଣ ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି ତାମାନେ କଣ କେତେକ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ତାମାନେ ସବୁ ଫୁଲ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ନା ସେ ବାକି ଫୁଲ ସେଠି ଚଳେ ସେଠି ତ କିଛି ନା ସେ ବାକି କଥା କହିଲି ନା ଏଠି ସେ ନଟ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ ସେଠି ଆସି ଯାଉଛି ସେଠି ଯାଉଛି ଏଟା ସବଜେକ୍ଟ କୁ କି ହଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକେଟ କୁ ହେଲା ଏଟା ହଉଛି ଆଇ ହଉଛି କାହା କୁ ଟିଭି ଫୋନ କର ହଉଛି ମୋ ଆଇ ହଉଛି ମୋ ହଉଛି ପ୍ରେଡିକେଟ
ତମର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଫ ଟର୍ମ ଆଗେ ସେଇଟା ବି ତମେ ଦେଖିକି ବୁଝିଯିବ କୋଉ ଖରାପ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରେ ନା तो ସେଇଟା ଗ୍ରୁପିଂ ଦେଇଛି ଯୋଉଟା ହୋଲ୍ ଡେନୋଟ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା ଯୋଉଟା ପାର୍ଟ ଡେନୋଟ କରୁଥିବ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତମର ଏଇ ସବଟା ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହବା କଥା ତ ସେଇଟା ହେଲାନି ଏଇ ମାନେ ତମର ଯଦି ପୁରା ହୋଲ୍ କୁ ଡେନୋଟ କରୁଥିବ ତ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବା କଥା ନା ତ ପରେ ନକରି କାଇଁ ପ୍ରେଡିକେଟ କୁ ଗଲା ତ ପ୍ରେଡିକେଟ ତ ନଟ୍ ୟୁଜଫୁଲ ଆସୋସିଏଟ नॉलेज जैसे मतलब समझ में नहीं भाई सॉफ्ट था सॉफ्टवेयर की एडिशन में कोई भी सर्विस नहीं होता डेडिकेट कैसे सब कुछ बोल बता सेकंड ବୁଝିଲା ଏତିକି ଆଉ ତମେ ଯୋଉଟା ମତେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଡାକିଦେଇଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରପୋଜଲ ମାନେ କାହା ପରମିଶନ କରିକି ନେଗେଟିଭ ହବ ସେଇଟା ବି ଦେଖିପାରିଲେ ତମେ ଆରାମ ସେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବ ବୁଝିଲା ଏତିକି ଥିଲା ତମର କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଏବେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନାଲିସିସ କରିବ ଇନଫରେନ୍ସ ଚାପ୍ଟର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ତମର ପଢିବ ଏତିକି କାହାର ଡାଉଟ ହେଲେ କୁହ ଏବେ ଏତିକି ହଉଛି କଣ ତମର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପାଠ ତମେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ଯଦି ଭଲସେ ପଢିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତମକୁ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ପିଲା ବୁଝିପାରିବେ କ୍ଲାସ ନଉନଥିଲେ କଣ ବୁଝିହେଲା ଏବେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁକ୍ କୁ ଗଲେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ଯାହା ତମର ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଇନଫରେନ୍ସ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ଏ ସର୍ଟଲି କହିଦେବି ବୁଝିଲା ଏତିକି କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି ମୋତେ ଏଇସବୁ ପଢିଲେ ପ୍ରପୋଜଲ କଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କଣ କାହାର ଡାଉଟ ରହିଲା ନାହିଁ ଆଗେ ପୁଣି କେବେ ଡାଉଟ ଅଛି କୁହ ଏଠି ତମର ଡାଉଟ କେମିତି ଏବେ ଆମେ କୋଉ ପଢିବା କୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଚେପ୍ଟର ପଢିବା ଫାଷ୍ଟ ଚେପ୍ଟର ତମେ କଣ ଥିଲା କହିଲ ଇମିଡିଏଟ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ହାତ ଦେଖିଲ ତମେ ବୁଝିପାରିଲେ ହାତ ଦେଖିଲ ଅଧେ ହାତରେ ପେନ୍ସି ଅଧା ଦେଖିଲେ ମାନେ ଅଧା ଅଧା ବୁଝିଛ ଓକେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯଦି କୋଉ ନ ହବ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ଅଧା ଦେଖିଲେ ଏବେ डायरेक्ट हम कर सकते हैं हम बुक में जाके ना सेकंड ईयर टू में तब मैं बुक को गले तो मुझे तो जेने टिके बस पढ़ा तब मैं बुक को गले तो किछि हो आज जे तो लिमिटेड इन्फ्लुएंस ଅଛି तुमको जाने को पड़ियो इन्फ्लुएंस कौन है नेक्स्ट इन्फ्लुएंस लगता है देखिए हां इन्फ्लुएंस को कितना कर डिमांड है कौन सब बड़ा तो ये तुमको कहते हैं बुझा ना तो मैंने लिखियो मानी मैंने लिखियो ଆଉ ନୋट्स ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି कुछ भी कंप्यूटर में भेज ना तुमको भी चाहिए मैं अपने एग्जाम
ସେଇଟା ଏଇଟା ତମେ ଯୋଉ ଅଲ୍ ପ୍ରୋ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଯୋଉଟା ସେଟା ଦେଖିକି କହୁଛ ସବୁ କହିବ ଦେଖିଛ ଏଇଟା ଅନୁମାନ ହେଇପାରିବନି ଆମେ ଅବଜର୍ଭେସନ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିକି କରୁନେ ଅବଜର୍ଭେସନ ଯେଟା ଗୋଟେ ହଁ ଏବେ କିଛି କରିବୁ ଏଇଟା ତମେ ଯୋଉ ଅଲ୍ ପ୍ରୋ ଡିରାଇଭ୍ କଲ ସେଇଟା ଚାହିଁଲେ ତମେ ଇନଫରେନ୍ସ ତମେ ବାସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡମ ଲିଙ୍କ୍ ସେଟା ଯାଇପାରିବ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବ ସେଟା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଇନଫରେନ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିନ୍ତୁ ଇନଫରେନ୍ସ ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛ ହେଲେ କଣ ଦଉଛ ସେ ପାହାଡ ଧୂଆଁ ବାକି ଦଉଛି ଏଇ ଯୋଉ changes significant difference particular general okay no difference কথা বলছো significant difference তো ସେଇଠି ଯିବା ଏଇଟା ବି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିକି ଯୋଉଟା କହିଲେ ତ ସେଇଟା ଆମେ ଇନଫରେନ୍ସ ତ କହିଲେ ନା ଯେହେତୁ ଇନଫରେନ୍ସ ଇଜ ଦି ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ वी मस्ट समथिंग नॉन प्रोपोजिशन टू समथिंग अननोन ଏଇଟା କହୁଛ ତମେ ନନ୍ ପ୍ରପୋଜିସନ କୁ ଅନନୋନ ପ୍ରପୋଜିସନ କହୁଛ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି କାହିଁକି ଦେଖ ଆମେ କହୁଛେ ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜିସନ ତ ଜାଣିଛେ ଯୋଉଟା ଜାଣିନେ ଯିବା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇନଫରେନ୍ସ କହୁଛେ କହୁଛେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ୱାନ୍ ବୋଲି ଜାଣିଛେ ବୋଲି ତ ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜିସନ ଅଲ୍ ଡିରାଇଭ୍ କରିଛେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିନେ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଇନଫରେନ୍ସ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ କି तो एना में एग्जांपल दे परिबा କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ତମେ ସେ ପାହାଡରେ ଧୂଆଁ ଦେଖୁଛ ବୋଲି ତମେ ଅନୁମାନ କରୁଛ ନିଆଁ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଆଗେ ଧୂଆଁ ଦେଖିଲ ବୋଲି ସିନା ଅନୁମାନ କଲ ନିଆଁ ଅଛି ଯଦି ଧୂଆଁ ନ ଦେଖିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତମେ ନିଆଁ ଅଛି ତମେ ସେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲ ତମେ ଯୋଉ ପାହାଡରେ ଧୂଆଁ ଅଛି ବୋଲି କହିଲ ସେଟା ତମେ ଇନଫରେନ୍ସ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛ ତମେ ସେଇଟା ଦେଖୁଛ ନା ଆଖି ବୁଜିକି ଅନୁମାନ କରୁଛ ମତେ କହିଲ ସେଇଟା ତମେ ଅବଜର୍ଭେସନ କରୁଛ ନା ପାହାଡରେ ଯୋଉ ଧୂଆଁ ଅଛି ତମେ ଅବଜର୍ଭେସନ କରୁଛ ସେଇଟା ଅବଜର୍ଭେସନ କଲେ ତମେ ଅବଜର୍ଭେସନ କରନି ତା ଭିତରେ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ ମତେ ନା ନା ଡିଡକ୍ଟିଭ ଆମେ ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛେ କଣ ଯୋଉଟା କଣ ହଉଛି ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡିଡକ୍ଟିଭ ଯୋଉଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଡିଡକ୍ଟିଭ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଠି କହିଛି ଯେ କନକ୍ଲୁଜନ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ बी मोर जनरल से कनक्लूजन କଥା କହିଛି पर्टिकुलर एग्जांपल तो କିଛି ନାହିଁ ନା कनक्लूजन तो एग्जांपल ଅଛି ତମେ ସଲ୍ଭ କର ଏଟା ଆମେ କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସଲ୍ଭ ବୁଝିବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଡିଡକ୍ଟିଭ କହିବା ଡିଡକ୍ଟିଭ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କହୁଛି कनक्लूजन कैन नॉट बी मोर जनरल देन द प्रेमिस डिडक्टिव conclusion can be more general than the premise कोड़ा डिडक्टिव बुझे से पर से सम टू वन लिखि सम टू वन बाय फुल ही जाउछि प्राय अलगा बुक में सब अछि कि हम सेटे कहि आसी ଆମେ ଏଠି ତମେ ଲେଖୁଛ ଇନଫରେନ୍ସ ର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦଉଛ କଣ ନା ପାସିଂ ସମଥିଂ ନୋନ୍ ଟୁ ସମଥିଂ ଅନନୋନ୍ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛ ଯୋଉଟା ଜାଣିନ ସେଇଟା କୁ ତମେ ଇନଫରେନ୍ସ କରୁଛ ତମେ କୁଆକୁ ଜାଣିଛ ବୋଲି ସବୁ କୁଆକୁ ଜାଣିନ ବୋଲି ସେଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତ ଏଇଟା କେମିତି ହବ ଏଟା ସେଇ ରିଲେଟେଡ ର ଗଲା ନା ତମେ ତ ଏଠି ପାହାଡ କଥା କହିଲ ପାହାଡରେ ଧୂଆଁ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିଲ ସେଇଟା ये कहछि कि हम जो प्रोसेस जानि छै जो प्रोसेस जानि ताकि इनफरेंस होछि एटा तो ऑब्जर्व करी एटा को जानि थी बोली ऑब्जर्व करी जेमिति कि मो जानि छी कोन राम होछि मोटा श्याम होछि मोटा हरि होछि मोटा देखो ऑल मेन आर मोटा तो मो ए माने को जानि छी मोटा जानि ना ऑल मेन मोटा कि मोटा के मो सेटा देखि तो देखिनी कि तुम सेठी कोन कहछि हमें जो डिडक्टिव को जो डिडक्टिव आल्सो इनफरेंस एटी नहीं पढ़ी जाओ सेटा भी कोन इनफरेंस को क्लासिफाई करा है सेटा कोन इनफरेंस रो बाहर होते तो सेटा इनफरेंस है तो एटा नहीं इनफरेंस है बुझी पाइला कि इनफरेंस रो ଗୋଟେ पार्ट इनफरेंस रो पूरा माने अलग नहीं बुझे ना एटी इनफरेंस केते भाग डिवाइड हिजबो चारि भाग से कोठी एटी जा खाली चारि भाग इनफरेंस कौन करा
observation of particular instance. Particular instance of repeated occurrence of some particular pattern, right? Relying on the former ground of interest. Here the conclusion is more in endochemical general conclusion. Endochemical general conclusion of paper takes time as this at the observation. It is how depending on observation of the then how depending. But it how can possibly find. Observation of repeated occurrence. Say the occurrence. Flow is back, flow to is back, say the occurrence. Repeated some particular fact. Say particular fact. I rely on the formal ground. Formal ground. Formal ground form of presentation. मैंने कभी बात कही ना एरो सेम फॉर्म है ना तो मतलब मुझे सेम रोटी फॉर्म को फाइनल ग्राउंड ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ की कंडीशन जब मैं इसको मुझे मैंने कहा लिखा पर इसे से लैंग्वेज की अलग अलग है कि तो कौन सा कुछ सेम जीपी पर सेम ही मुझे एडी पार्ट बोलते हैं तो हमको ମାନେ ଇମିଡିଏଟ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କନକ୍ଲୁଜନ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିସ୍ ରେ ଫଲୋ କରିବୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଇମିଡିଏଟ କେମିତି ଏଠି କହିବେ all power are all powers are ଏଇଟା ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ ରେ ପକେଇଥିଲି ତମେ କଣ ସବୁ ଲେଖି ଯାଇଛ ତମେ ତ ଲେଖିଛ ନା କନକ୍ଲୁଜନ ଫଲୋ वन ପ୍ରେମିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇମିଡିଏଟ ଫଲୋ ଏତେ ସାରା ତମେ ମିଶି ମିଶି ଲେଖିବା କଣ ଦରକାର ଏକ୍ସାମ୍ ରେ ଗୋଟେ ଦେଇନା बस ये जो एग्जाम में तुम्हें पढ़ेगा ऑल आवर ब्यूटीफुल एडी कौन अगर इमिडिएट इन्फ्लुएंस है व्हाट ये प्रेमिस टू कंक्लूजन ऑल आवर ब्यूटीफुल एग्जाम में हमें कौन पढ़ता है देयरफॉर ऑल ब्यूटीफुल आर फ्लावर कितनी पहला में इंटरेस्ट करे से होची इमिडिएट ठीक है ଏଇଟା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିସ୍ ରୁ କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିବ ସେଇଠି କଣ କହିବ ତମେ all SHE କନକ୍ଲୁଜନ କଣ ଆଣିବ some ଏଇଟା ହଉଛି ଇମିଡିଏଟ ଇନଫରେନ୍ସ ବୁଝିଲା ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରେମିସ୍ ରୁ କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଇମିଡିଏଟ ଇନଫରେନ୍ସ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମିସ୍ ଯଦି କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଇମିଡିଏଟ ଇନଫରେନ୍ସ କେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଉଛି all power are beautiful all power beautiful what is the power what is the a power therefore those is ଏଠି କଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ଦିଟା ପ୍ରେମିସ୍ ରୁ କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିଛି ସେଟାକୁ କଣ କହିଲେ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ ଇମିଡିଏଟ ବୁଝିଲା ଦେନ୍ ଇମିଡିଏଟ ଇନଫରେନ୍ସ କଣ ଅଛି କନଭର୍ସନ ଅବର୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଇନଭର୍ସ जो कन्वर्जन कौन तुम्हें जानिছো कन्वर्जन रो रूल अछि केतेटा तीनटा रूल अछि कन्वर्जन रो आनियो फास्ट आनियो सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हेतिबो और क्वालिटी सेम थिबो और कौन को इफ टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कन्वर्जन ताकि कहते कोन कन्वर्जन अबर्सन कोन चारटा रूल अछि कोन अछि क्वालिटी चेंज फास्ट होछि कोन सब्जेक्ट सेम थिबो प्रेडिकेट कॉन्ट्राडिक्टरी होते कन्क्लूजन रे तापर कोन कहला रूल क्वालिटी चेंज थिबो क्वांटिटी सेम थिबो इफ टर्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड कन्वर्जन ओनली अबर्सन कॉन्ट्राडिक्टरी और इनवर्जन अभी तो ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ବିପିଏନ୍ ଯୋଉଟା କିଲୋଜିନ୍ ତମର ସେଟା ବି ମୁଁ ପଢଉଛି କିଲୋଜିନ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢଉଛି
कन्वर्सन चाहिए कन्वर्सन के लिए इमीडिएट इन्फरेंस को चाहिए कन्वर्सन कन्वर्सन कॉन्ट्रैक्शन पर कन्वर्सन को ये चाहिए पर सिंपल कन्वर्सन और पार्शियल कन्वर्सन तो कन्वर्सन पे एक्टिव तो दूसरे जो है तो कन्वर्सन तीन प्रकार के होते हैं सिंपल कन्वर्सन पार्शियल कन्वर्सन का कन्वर्सन में एक्सीडेंट बुझे और जोटा कन्वर्सन में ये तीन टाइप और अधिक बुझे तो एतिके तमर थिला होची फास्ट और सेकंड चैप्टर जोटा से तमर एबे हाउस फिलोसफी जोटा से बुझे आज तमर चार्टर रे कोन थिला मु तुमको पेपर देली डिटरमिनेशन करे सेटा होची डिटरमिनेशन करे जहां पर एबे बुझे लागो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन आ तमे माने खास चैप्टर के बुझो खास चैप्टर को पढी दबो जदि न बुझी परिबो मते पछे एबे को तमर सिलोजिन कोन होची सिलोजिन पढी साइला परे मिक्स सिलोजिन जिका पूर्व पुणी में तुमको रिवीजन करके ताकि मिक्स सिलोजिन बुझे ना तमने किसी ओरी हबनी तो पढिबो सिलोजिन सिलोजिन का टाइप हमने बोला कि मैंने सिलोजिन पूछे रे कौन पूछे सिलोजिन पूछे ना और थोड़ी मस्ती हो तमे वो पूछे उधर इंग्लिश तमने तो कैसे
सिलोजिन होची काहे पर क्रिएटिविटी ऑप्शन सिलोजिन होची माने पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी करे पण इनको जायरो एबी सा कंक्लूजन जॉइंटली दिबो ताको ही तमे करतो सिलोजिन सिलोजिन कोन दिबो सिलोजिन रे तीनटा प्रपोजिशन दिबो सिलोजिन रे तीनटा टर्म दिबो ହେଲା सिलोजिन तीनटा प्रपोजिशन कोन तीनटा को प्रेमिस कोन अछि गोटे को कंक्लूजन कोन टर्म कोन ओडा होची मेजर टर्म ओडा माइनर टर्म मिडिल टर्म ता मेजर टर्म और माइनर टर्म मिडिल टर्म कोते कहा এটা বলতে যাচ্ছে আর সাবজেক্ট অফ দ্য কনক্লুশন ইজ কল্ড মাইনর টার্ম সাবজেক্ট অফ দ্য কনক্লুশন একচুয়ালি কিছু বলা আছে সাবজেক্ট অফ দ্য কনক্লুশন ইজ কল্ড মাইনর টার্ম প্রেডিকেট অফ কনক্লুশন ইজ কল্ড মেজর টার্ম of course in both the premise but after in the conclusion is called middle term और इसको किस term of premise से देखो upper term का after जोड़ देखो conclusion है इसको कहते हैं middle term then of course in both the premise but absent in the conclusion is called middle term एटी तुम्हारे चिन्ह को middle term कोटे मेथड term कोटे minor term कोटे minor term premise का conclusion ए premise ऐसा conclusion एक मेथड term कोटा minor term कोटा और जो मेथड term मिडिल term कोटा एबे हमें चाहते हैं टर्म करके तीनटा को प्रेमिस अछि सॉरी और कंक्लूजन होची लास्ट में और तीनटा प्रेमिस अछि ऊपर प्रेमिस को कहा जाय कोन मेजर प्रेमिस के पास माइनर प्रेमिस छोटी बात थी बना माइनर टर्म में थी को ताको पास माइनर टर्म और प्लस मिडिल टर्म थी को ताको पास माइनर प्रेमिस मेजर टर्म और थी को मिडिल टर्म थी को ताको से मेजर प्रेमिस बुझला गोटे मेजर टर्म थी और मिडिल टर्म थी को ताको पास मेजर प्रेमिस गोटे माइनर टर्म प्लस मिडिल टर्म थी को ताको पास मेजर प्रेमिस गोटे माइनर प्रेमिस ऊपर से थी को माइनर प्रेमिस छोटी मेजर प्रेमिस मेजर टर्म ऊपर से थी को ताको पास मेजर बुझला और कोन और सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड माइनर टर्म प्रेडिकेट एति के बस में प्रेमिस को पासे टर्म को पासे माइनर प्रेमिस को पासे मेजर प्रेमिस को पासे बुझला सब्जेक्ट ऑफ द माइनर प्रेमिस मेजर प्रेमिस माइनर प्रेमिस एंड ऑफ कंक्लूजन सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन को पासे माइनर प्रेमिस प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन मेजर प्रेमिस तीनटा को टर्म प्रेमिस में थी को आंसर को कंक्लूजन बोले ताको पासे सिलोजिन এটা হচ্ছে তারপরে আছে সিলোজিন রে এটা হচ্ছে কার স্ট্রাকচার অফ সিলোজিন সিলোজিন আইআই মানে হচ্ছে ভেরি কুইক বুঝে না তিনটা টর্মেট ভ্যারিয়েবল তিনটা প্রসেসর ভ্যারিয়েবল আর কোনটি হচ্ছে টর্ম সেটা মাইনর টর্ম দেন রিমেন্স কত সিলোজিন এর টাচ করে ফিগার আর হচ্ছে কোড ফিগার আর কোড তবে জানছো যাহা भी ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଅ ତାପରେ ଫିଗାର ଆଉ କୋড ଥିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଲେଖିବା ତମର ଅଛି ସିଲୋଜିନ ରେ ଚାରଟା ଫିଗାର ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଗାର ସେକେଣ୍ଡ ଫିଗାର থার্ড ফিগার ফার্স্ট ফিগার কেমিতি আর ফার্স্ট ফিগারটা kind of silogism silogism তাহলে চারি প্রকারର না କଣ so silogism হচ্ছে দুই প্রকার ଗୋଟେ হচ্ছে পিওর হচ্ছে চারি প্রকারର মিক্স হচ্ছে চারি ପ୍ରକାର ସିଲେକ୍ଟ କଲେ ପଡିବ ପିଓର ଯୋଉ ଚାରି ପ୍ରକାର ଯାହାର ଏକା ପ୍ରକାରର ପ୍ରପୋଜିସନ ଥିବ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କଣ ପିଓର ସିଲୋଜିମ ସେଟା ମୁଁ କୋର୍ସରେ ମିକ୍ସ ସିଲୋଜିମ କଣ ସେଟା କହିବି ଏବେ ଜାଣିବା ସିଲୋଜିମରେ ତମର ଯୋଉ ଫିଗର ଆଉ କୋଡ ଅଛି ଫିଗର ହଉଛି କଣ ଚାରିଟା ଏଟା ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଗର ଏଟା ହଉଛି सेकंड फिगर थर्ड फिगर एटा होची फोर्थ फिगर फर्स्ट सेकंड प्रत्येक फिगर रे केतना लेखा मोड यूज करबो प्रत्येक फिगर रे केतना मोड अछि 16 टा लेखा मोड अछि 16 टा मोड केमिति तमर जो कैटेगोरी प्रपोजिशन चारटा ए की आई हो जैसे चारटा प्रपोजिशन को प्रत्येक फिगर केतना लेखा मोड अछि 16 केवल प्रेमिस को नहीं बोले 16 टा बुझा तबे प्रेमिस का कंक्लूजन क्या होछि तबे प्रत्येक फिगर रे 14 टा तबे कोन फिगर 16 टा वाला
ଛପାଟା ହେଇଯାଉଛି କଣ ଚାରିଟା अंक କିଛି ବୁଝିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୱାଇଡେଷ୍ଟ ନେସ୍ ଆଉ ୱାଇଡର ସେନ୍ସ ବୁଝିଲା ବହୁତ କମ ଯେତେବେଳେ ୱାଇଡର ସେନ୍ସ କରିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ତମର ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ୱାଇଡେଷ୍ଟ ସେନ୍ସ କରିବ ବୁଝିଲା ତମର ଆଇ ଭିତରେ ତମର ଭ୍ୟାଲିଡ ମୋଡ ଆସିବ କେତେଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ଏବେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଡ କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତମକୁ କଣ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥିବା ପିରିୟଡ ତମର ଏଇ ମୁଡ କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତମକୁ କଣ କରିବୁ 10ଟା ଜେନେରାଲ ସିଲୋଜିକ୍ ରୁଲ କୁ ତମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ 10ଟା ଙ୍କ ଜେନେରାଲ ସିଲୋଜିକ୍ ରୁଲ କଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ତମେ ପଢିବ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ତମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିଲ ଗୋଟେ ସିଲୋଜିକ୍ ରେ ତିନିଟା ଟର୍ମ ଥିବ এটা হচ্ছে ফার্স্ট রুল তিনটা প্রপোজিশন ছিল সেকেন্ড রুল তারপরে কଣ আটলিস্ট ଗୋଟେ মিডল টার্ম কଣ হতো ডিস্ট্রিবিউশন হতে দরকার ফোর্থ রুল ইফ এ টার্ম ইজ নট ডিস্ট্রিবিউটেড প্রেমিস ইউ ক্যান নট ডিস্ট্রিবিউটেড ফোর্থ রুল মানে সেটা তোমরা দুইটা শিখো যেটা হচ্ছে নেচার ফালাসি অফ ওভার ইলিসিটি মেথড ফালাসি অফ ইলিসিটি মাইন্ড বুঝলে না ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ରୁଲ ଆସିବ କଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିସ ଆଫର୍ମେଟିଭ ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରେମିସ ଆଫର୍ମେଟିଭ ଥିବ କନକ୍ଲୁଜନ କଣ ହବ ଆଫର୍ମେଟିଭ ହବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ ଥିବ 6 ନମ୍ବର କନକ୍ଲୁଜନ କଣ ହବ ନେଗେଟିଭ ହବ ଦିଟା ଯାକ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିଲେ କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ if one of the premise is particular conclusion must be particular इच्छाले तो कौन ଅଛି 10 नंबर होची ଗୋଟେ मेजर premise is particular minor premise is negative no conclusion can be drawn ଏମିତି ତମର 10ଟା ରୁଲ ଅଛି 10ଟା ରୁଲ ତମେ କଣ କରିବ ଫିଗର ଡିଟରମାଇନ୍ କଲା ପରେ ମାନେ ସେଟାକୁ ତମକୁ ଦରକାର ତ ଏଠି କଣ ଅଛି ଫିଗର କେମିତି ତମେ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବ ତମକୁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଗରରେ 16ଟା ଲେଖା ମୋଡ ହେଇପାରିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଗର ଭିତରେ 16ଟା ଲେଖା ମୋଡ ହେଇପାରିବ ତ ସେଠି 16ଟା ମୋଡ ଟାକୁ କୋଠି କଣ କରୁଛି ଲେଖୁଛି ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ ଡିଟରମିନେସନ ସେଟା କଣ ତମକୁ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ ସେତେବେଳେ ତମର କହିବେ ବୁଝିଲା ଆରେ ଏମିତି ପଢିବେ କଣ ହେଲା ତମର 16ଟା ମୋଡ କଣ ହବ ଏ ଏଇଠି କଣ ହବ ତମର ଯୋଉ 10ଟା ଜେନେରାଲ ସିଲୋଜିକ୍ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ କିଛି କଣ କରିବ କଟିଯିବ କେମିତି କଣ କହିଲି ତମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି ଯଦି ଦିଟା ଯାକ ନେଗେଟିଭ ଥିବ କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଦିଟା ଯାକ ନେଗେଟିଭ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ କଣ ଅଛି ନେଗେଟିଭ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ଇଏ ନେଗେଟିଭ କଟିଗଲା କହିଛି ଏଇ ନେଗେଟିଭ କଟିଗଲା ଆଉ ସେଟା କଣ ଅଛି ଯଦି କହିଛି ଯେ କଣ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନେଗେଟିଭ ଆଉ ସେ ଦିଟା ଯାକ ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିଲେ କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିପାରିବନି ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିଲେ ଦିଟା ଯାକ ପର୍ଟିକୁଲାର particular I a particular O I particular बुझा I O particular I कौन होगी I particular किधर देखो कोई ଯଦି ଗୋଟେ particular 10 ନମ୍ବର ରୁଲ ଅଛି ଗୋଟେ particular measurement particular minus negative ଥିବ କନକ୍ଲୁଜନ ଆସିପାରିବ measurement particular I negative ଏଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା particular ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଏତିକି ତମର କଟିଗଲା ରୁଲ 10ଟା ରୁଲ ହିସାବରେ ତମର ଏତିକି ମୋଡ କଟିଗଲା ହେଲା ଆଉ ରହିଲା ଯେତିକି ମୋଡ ତମେ କଣ କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡରେ ଏତିକି ଭ୍ୟାଲିଡ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ଆଗ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବ କେମିତି କରିବ ଗୋଟିଏ ହିଁ କରିବ ବୁଝା ଏତିକି ହଉଛି ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲନି 16ଟା ମୋଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଗରରେ 16ଟା ମୋଡ ତମର 10ଟା ଜେନେରାଲ ସିଲୋଜିକ୍ ରୁଲ ସେଇ ହିସାବରେ 8ଟା କଟିଗଲା କଣ ଅଛି ରୁଲ ନମ୍ବର ରୁଲ ନମ୍ବର ତମକୁ ହଉଛି 5 କି 6 ହଉଛି ଯଦି କଣ ଥିବ ରୁଲ ନମ୍ବର 7 କହୁଛି both of negative conclusion ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଏଟା ତ ନେଗେଟିଭ ଥିଲେ conclusion ଆସିପାରିବନି ସେଇ ହିସାବରେ E ନେଗେଟିଭ Q ନେଗେଟିଭ I O ନେଗେଟିଭ O ନେଗେଟିଭ ବୁଝିଲା ସେଇ ହିସାବରେ କଣ ହେଲା O ହଉଛି କଣ ପର୍ଟିକୁଲାର ନେଗେଟିଭ E ହଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ନେଗେଟିଭ ସେଇ ହିସାବରେ କଟିଗଲା ତାପରେ କହିଛି ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଥିଲେ conclusion ଆସିପାରିବନି 8 ନମ୍ବର ରୁଲ ପର୍ଟିକୁଲାର I ପର୍ଟିକୁଲାର ହେଲା O I ପର୍ଟିକୁଲାର particular I को particular theta particular और असल में रूल पाइए मेजर प्रिंसिपल particular माइनस इसको स्टेट कंक्लूजन ऐसे कहीं पर नहीं ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ଏଇଟା କଟିବ ବୁଝିଲା ଏଇ କୋଡା ମୋଡରୁ 8ଟା ମୋଡ ହେଲା କଣ ତୋର ରୁଲ ହିସାବରେ କଟିଗଲା ଆଉ ଯୋଉ 8ଟା ମୋଡ ରହିଲା ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଗରରେ ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ କି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ତାକୁ ତମେ କଣ କରିବ ଡିଟରମିନେସନ ଅଫ ଭ୍ୟାଲିଡ ମୋଡରେ ବାହାର କରିବ ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କହି ଦଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଗର ସେକେଣ୍ଡ
ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଡ ଫୋର୍ଥ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ କରିଦେବି ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କରୁଛି ତମେ ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଏବେ ଯାଇକି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେବ ଆସିକି ମୋତେ ଦେଖିବ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ବୁଝିଲା ଗୋଟିଏ କି ଦିଟା କରିବ मने रहले तो मोर गुडा को आस्तिला कोन ए आउ ई ए थिला दे फर्स्ट ए थिला देखो एटा हচ্ছে फास्ट फिगर एटा हচ্ছে फास्ट फिगर आ हिसाब से हमें मोड को वैलिडिटी करना डिटरमिनेशन ऑफ वैलिड मोड रहेगा तो कौन होगा ऑल डिटरमिनेशन ऑल एस एटी कौन आएगा कंक्लूजन केमिति तमे कंक्लूजन डिराइव करबो हमको तो आज रूल कौन है फास्ट नंबर को और आज लगे लिखो मेटेरियल का डिस्ट्रीब्यूट हो चुके ना देखो आज के मेटेरियल में स्टूडेंट राइट वंस एक अलग तरीके से ଏବେ ତମେ कंक्लूजन ଆଣି ପାରିବ ତ କହିଛି ଯଦି ଦିଟାଙ୍କ ଆଫର୍ମେଟିଭ ଥିବ कंक्लूजन आफर्मेटिव ଆସିବ ରୁଲ ଅଛି ଦିଟାଙ୍କ ଆଫର୍ମେଟିଭ ଅଛି कंक्लूजन ତମର ଆଫର୍मेटिव ଆସିବ ए और मुझे ना देखो हमारा आउटपुट से टर्म डिस्ट्रीब्यूट है कंक्लूजन बात हेलानी तो एटा कोन हे गला वैलिड वैलिड रो नाम होची बारकोरा ए होची वैलिड मोड बाहर फास्ट करो तार नाम होची बारकोरा एटी तमे कोन करबा बाकी गुडा को करबली तमे ए आई ए ओ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ପାଠଟା ଅଛି ତମେ ମାନେ ତାକୁ ଭ୍ୟାଲିଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ନାମ ମାନେ କେମିତି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ତମେ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ମତେ କହିଲା ତେଣୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି ତମେ କଣ କହୁନା ତମେ କହିଲା ଏଇ ମାନେ ଏ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ପଢୁଛି ଏ ସବଜେକ୍ଟ କୁ ପଢୁଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତମେ କହୁନା କି କହିଲା ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି ବୁଝିପାରିଲା ବୁଝିପାରିଲା ଏଇ ତମେ ତ ଗପ ଥିଲା ତମେ ନିଜେ ମତେ କହିଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ କଣ କହୁଛୁ କହ ମତେ କଣ ନାମ ଅଛି देखो सुनो तमरो तमे डिटरमिनेशन करलो कि 16 टा मोड को डिटरमाइन करलो प्रत्येक फिगर 16 टा मोड रो 8 टा मोड करले पर्टिकुलर बोलते भूल आउ जो 8 टा मोड रहला सेटा कोन हबो तमे वैलिड करबो कोन डिटरमाइन करबो सेटा वैलिड इनवैलिड एई चारटा रो फिगर बुझला हमें फास्ट फिगर हिसाब रे ए जोटा थिला सेटा हम डिटरमाइन करले देखो फास्ट फिगर हिसाब रे अछि कि नहीं अच्छी एवरी से तमे आगे फास्ट हिसाब रे रखी देले फिगर को ए को फास्ट माने बोर्ड को आगे फिगर हिसाब रे रखी देले एमे आमे रूल बुझिबो ओटा जो रूल अछि सेही रूल बुझिबो सेही रूल रे तमर कोन अछि गोटे आगे फास्ट रूल अछि मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट होउछ कि नाही देखिबो तमे सेही हिसाब रे देखिबो मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट होउछ कंक्लूजन बाय करबे जहारे मिडिल टर्म ए पहुंच नाही मु એટલે એઈ પણ જહારે મિડિલ ટર્મ डिस्ट्रीब्यूट હોઉ ન દેવા તમે તારા कंक्लूजन આને କିଛି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ कंक्लूजन आइले भी इनवैलिड हबो तो सही हिसाब रे मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट ହେଲା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମିडिल ଟର୍ମ डिस्ट्रीब्यूट होउछ ତାହେଲେ ଆମେ कंक्लूजन डिराइव କରି ପାରିବା ତାପରେ ଗୋଟେ ରୋଲ नंबर 7 ରେ ବୋଧେ 7 କି 8 8 7 କି 6 नंबर रूल ଅଛି କଣ ଦିଟାଙ୍କ ଆଫର୍ମେଟିଭ ଥିଲେ कंक्लूजन କଣ ହବ ଆଫର୍ମେଟିଭ ହବା दिटा का अफर्मेटिव के लिए कंक्लूजन अफर्मेटिव ए होची यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए होती यूनिवर्सल अफर्मेटिव ए तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव के लिए कर जब कंक्लूजन हमारे का अफर्मेटिव आनिबो ए किबा आई तो से ए किबा आई जेतो ये कोन अछि सब्जेक्ट नाम डिस्ट्रीब्यूट हेछि कंक्लूजन रे मतलब सब्जेक्ट नाम डिस्ट्रीब्यूट होगा दरकार सेते आमे ए आनिबो तो जो कोन अछि ए वैलिड मोड तार फास्ट फिगर जहार नाम होछि बारकोरा एटी ए आई मते आसी पाइबो एटा आई कोन से टर्म डिस्ट्रीब्यूट କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ